I'm Kylie. And I'm Chauncey. And I'm Churzo. And we are the Kasquad! So karon day guys kay magluto day me with a challenge. Yeah. So na-inspire mi ani kay Calogero sisters. Yes, inspired me by Calogero We're a big sisters. fan of them guys. So Yes. Magluto namin og Calogero. egg and fried Yes. rice. Among challenge is blind, deaf, and mute. So karon mao ni among rules. One. So karon mao ni among mga rules. Guys, wala ko makita. Let's get started! Kasi unahon! Fried rice! Uy, ayaw, dili kami magunting. Ay, ako sige, okay ra. Nanay fried rice, guys! Ah. Uy, pag-boil lang mo ba? May lagasi-gasi ka dumagala. Fried rice, itong naunod! Ah! Kaani! Aw! Kaha! Kaha, Jay! Unang kasabot ang gigunting, guys, kayo. Asang kuan? Oo, kasabot! Noon! Cosplay. Ah! Okay, initan ni, uy! Ha? Oo, kasabot! Gason! Ah! Gason! Kaldero? Kaldero? Ang sa'y buhato na ko. Na? Ana, yabo? Yabo? Asa man ni siya, uy! Mana! Sabot! Isa man na sila! Ay, sa! Okay. Mag-isa sa Wako na. Mama! Sony! Asan niya labay? Ay, basta mo ni! Itlog! Sino mo yun? Ako mix? Ikaw mix? Itlog ba? Itlog. Okay. Awa mong itlog, guys! Na ito eh. Asaan ka na, anak, para anak? Kutsara, araw. Isa-isa lang, good. Isa ba? Siya lang. Uy, mongoloy, nag-unsa mga dira. Tablet sa sistema. Uy, nainit na! Isa. Isa ni. Brilliant? Uy, magic sarap. Isa. Ako ba kay sabi? Isa ni. Asa, okay? Uy, ang magic sarap. Asin! Monday. Wah, anak! Wala pa may magic sarap! Isin! Sunday mo. Saturday to Sunday, Monday. Tuesday, Friday mo. Magic sarap? Ano? Asin! Magic sarap, man. Uy, isa to. Samsi? Samsi! Sam! Uy, tubagas. Ay, dako. Saturday to Sunday, Monday. Till minutes sa Friday mo. Kasi kita sa mata. Unsa ni? Ano niya kita? Unsa ni? Lunes hanggang Linggo. Tuesday kang day go. Saturday to Sunday.
Someday go. Monday. Tuesday to my day mo. Hindi nakuha kutsara. Ano yung bogo? Namay adapter, guys. Aw! Taksananan? QC, pan. Ha? Buti yung sinigang! Kuha ang sinigang, kuha ang Kaya sinigang. nasad man ako. Huy! Kuha ang sinigang! Naman. Kana. Wait lang. Kita ni. One. At. Okay, iti ako kamo. Ha? Iswag. Ang lasa. Ba't nga gano'n yung sinigang mo? Okay. Parto ko. Asa uban? Sinalo ko dyan sa Edo. Sabi ko na dyan. Ito ni. Okay. Ha? O niya, mag-imog eyes, guys. Ako nang yung guys. Unsa ba? Okay na? Kaili! Oy, kung saan kaili ka na para sa plato ba, plato? Ha? Ito. Para plato ba, magali, oy! Ay, isa. Ara. Sa mangkog. Sabo? Santi! Kami na lang tama paso. Murag ko sa iro. Keray. Kumutag na. Ay, wala pa man, oy! Fried rice ko ni. Kita di ka kay? Okay, toy. Ha? Mana? Dito sa dunggan. Dito sa kumutay. Hi guys! So, mauna dito. Paldo kayo fried rice. Praise the Sorry, guys. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, I hope this video will be Viral. viral. Has Many likes, subscribers. Yes. kaya among gi-put among efforts dire. Yeah, I hope. Yeah, thanks for the food. Nag-i-effort ba ni? Thanks for the food. We're done eating, guys. And nalingaw jud mi and busog nga wala mi among fried rice nga palpak atay. Untag, nalinga po mo sa among video. And guys, please don't forget to like and subscribe. And click the notification bell para notify mo sa among new videos. Bye, guys. See you next video. See you tomorrow. Ugma na,